आज आमे आउ एक मुख्य विषय को आलोचना करिबा ख्रिस्टियान जीवन रे एक महत्व सर्वोच्च गुरुत्व आवश्यकता ता होछि पवित्र आत्मा। द paramount importance of Holy Spirit in Christian life। ए विषय को आज आमे चिंता करिबा को जिबा। ईश्वर को लोक माने आमे जानू जे पवित्र आत्मा जे कि ईश्वर अटंती, पवित्र आत्मा जे कि व्यक्तित्व अटंती बा गोटे पर्सन अटंती, गोटे पर्सन अटंती। से व्यक्तित्वता तांको ठारे अछि जो द्वारा आमे तांको दुख न दो, तांको आमे तांको विरुद्ध आमे कौन सी कार्य न करू, कारण से कथा कहती से आम पाई निवेदन करती। तेणु से व्यक्तित्व तांको ठारे अछि, से पर्सनल अटंती। एवं पवित्र आत्मा से परमानेंट अटंती, सर्वदा सबबेले आम ठारे से रुहंती, बास करती। आमे जानी रखिबा दरकार जदि आम्भे माने पवित्र आत्मा ग्रहण करिना हो, पवित्र आत्मा जदि आम ठारे बास करे नाही, तेबे आमे कदापि ईश्वरंकर होई परिबा नाही, पीरियड। तेणु प्रिय ईश्वरंक लोक माने ए शेष समय रे, ए वर्तमान समय रे पवित्र आत्मा आम पई अधिक गुरुत्वपूर्ण, सर्वोच्च महत्वपूर्ण, अति आवश्यक अटे। आम जीवन पई, आम सर्व क्षेत्र रे से आवश्यक अटंती। आमे केतेक विषय को आज चिंता करिबा जे काहेकि पवित्र आत्मा सर्वोच्च भावे आवश्यक, टॉप नीड्स होली स्पिरिट काहेकि अटंती। काहेकि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा सर्वोच्च आवश्यकीय आम्भ मानक पई, ए विषय को आमे चिंता करिबा। चारोटी मुख्य विषय पवित्र आत्मा संपादित करिथांती, कार्यकारिता करिथांती। प्रथम विषय होची जे पवित्र आत्मा ही रिजेनरेट्स अस, से आमको पुनर्जन्म करिथांती बा पुनर्जन्म कराइथांती, रिजेनरेट करांती से आम जीवन रे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 रे उल्लेख करा जायछि, जेतेबेला आमे मृत थिबा, डेथ हेकि थिबा, पवित्र आत्मा हमको रिजेनरेट कराइबे, पुनर्जन्म कराइबे, हमको जीवन को से प्रदान करिबे, से रिजेनरेट करंती। द्वितीय विषय पवित्र आत्मा मिशन पाई हमको संशक्तिकरण करंती। मु आशा करे आपनकर मिशन रही अछि, आपनकर विजन गुडा रही अछि, से मिशन को संशक्तिकरण पवित्र आत्मा करिवे। ईश्वर आपनकर सेवा पाई जो मिशन दे अछंती, से मिशन को पवित्र आत्मा सफल करिवे। पवित्र आत्मा को ठारो जो शक्ति आगत हुए, से शक्ति द्वारा आपण करि परिबे। आपनकर बल द्वारा नुह, आपनकर ज्ञान द्वारा नुह, पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा आमे एम्पावरमेंट होई आम मिशन को आमे सफल करि परिबा, जहाँ प्रेरित 1:8 रे उल्लेख करा जाय अछि। से मिशन को संशक्तिकरण सफल करिया पई आपण को साक्षी हेबा पई सहायता करिवे, साहस देबारे सहायता करिवे। अन्यान्य वरदान और गिफ्ट्स गुडाक पवित्र आत्मा को द्वारा आपण को दत्त हबो, जो द्वारा आपण आपणकर मिशन को सक्सेस करि परिबे, एम्पावर करि परिबे, बढ़ाई परिबे, फुलफिलमेंट करि परिबे। तेणु पवित्र आत्मा मिशन को संशक्तिकरण करांती, एवं पवित्र आत्मा आम्भ माननकु परिवर्तनता करांती, ट्रांसफॉर्मेशन करांती। से आम जीवन रे बास, आम जीवन रे रुहंती, आम ठारे से बास करंती, से आमको ट्रांसफॉर्म करेबे,
ଆପଣ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ବୋଧେ ଆପଣ ଟିକେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ କରିକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାତ କରି, ଆମ ଜୀବନରେ ଜାତ କରି ଆମର ପରିଚୟକୁ ଗଠନ କରିବେ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଯାହା 9 ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାହା ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ, ତାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳକୁ ସେ ଜାତ କରାଇ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆଡ଼କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ସେ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇବେ। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନତା ସୁଧାରିବା ବିଷୟ ଆସିନାହିଁ। ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନାହିଁ ତେବେ ଭୁଲଟା ଆମଠାରେ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ, କିଛି ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଜାତ କରିବେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାହିଁ, ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳୁନଥିବା ସକାଶେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଇଡେନ୍ସ ନଥିବା ସକାଶେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭ୍ରାନ୍ତର ସକଳ ମାର୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବେ। କୋଉ ଟିଚିଂ ଟ୍ରୁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ। ଗାଇଡେନ୍ସ ପର୍ସନାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାହା କରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ। ମୋର ଗାଇଡେନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା। ଆଉ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଜୀବନ ତ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗମନ କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଥିବାବେଳେ ନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସଫରିଂ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଫରମୋଷ୍ଟ ଟପ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ଦେବେ। ସେ ବାସ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।